Sve je više sela u Srbiji koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život srpskog seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam i gde možete da odete ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi Srbije. Dobrodošli u emisiju Lepše od Pariza. Nepregledna banatska ravnica, omeđena vodenim tokovima Dunava i Tise, vekovima krije bogato kulturno nasleđe bazirano na svetlom primeru vekovnog suživota različitih naroda i kultura. Pored kulturološkog i istorijski ukorenjenog nasleđa koje omogućava ponudu autohtonih proizvoda i promociju stila života, koji je karakterističan za Banat, značajan turistički potencijal ogleda se i u očuvanju prirodnih resursa reka, kanala i jezera, bogatoj flori i fauni, lovištima i zaštićenim područjima. Danas ćemo vas upoznati sa jednim od dragulja banatskog seoskog turizma, etno selom Tiganjica. Ova prijatna oaza nalazi se na 10 km od Zrenjanina i 60 km od Beograda, na vratima Carske bare, neposredno uz magistralni put Zrenjanin-Beograd. Stanovnici Banata, flegmatični, ali gostoljubivi, sa dobrodošlicom dočekuju posetioce zainteresovane da se upoznaju sa životom u ruralnim delovima Banata. Dobar dan, domaćine! Dobar dan, dobrodošli. Ja sam Darko, ja ću danas biti vaš domaćin ispred etno sela Tiganjica. Trudit ću se da vam u najboljem mogućem svetlu, mada po ovom vetrovitom danu, prezentujem, odnosno predstavim naše etno selo i moju porodicu koja se već skoro 3 decenije bavi ovim. Na samom ulazu vidimo repliku čuvene Bošnjakove vetrenjače kao simbol Vojvodine i vašeg etno sela. Darko, kažite nam kako je sve ovo počelo? Moj pokojni otac, veliki vizionar Ljubiša Ostojin, koji je započeo celu ovu priču pre skoro 3 decenije, priča otprilike počinje tu i ovo je prvi neki simbol i prvi neki spomenik Banatu koji smo mi želeli da predstavimo na samom ulazu u naš kompleks. Ne preostaje nam ništa drugo nego da krenemo u obilazak. Da, naravno, izvolite. Noćivanje, Carska bara, Ljubišin muzej. Darko, kakvi su sve ovo putokazi? Ovde otprilike nam je predstavljeno koliko, znači tu nam je na svega 4-5 km Carska bara, Zrenjanin na 13, odnosno Petrograd, naš etno selo Tiganjica na svega 50 metara, znači gledano s one strane. Muzej koji smo nazvali po mom pokojnom ocu, znači Ljubišin etno muzej sa preko 300 eksponata, noćivanje. Svi ovi sadržaji su nas ozbiljno zainteresovali, ali verujem da je etno selo prepoznatljivo po čuvenom restoranu Trofej. Da li sam u pravu? Baš tako. Znači, temelj svega ovoga je restoran, odnosno stara drumska kafana koja je nekada ovde bila, bivša Živa Mađarica, a posle toga, znači, čuveni restoran Trofej koji je i temelj cele ove priče.
Restoran Trofej je već prepoznat kao nešto više od mesta na kojem će se samo dobro jesti. Jednog od stalnih gostiju restorana smo upitali o razlozima zašto iznova dolazi ovamo. Pa, prvi razlog je jedan domaćinski ambijent, znači netipično za ovaj deo, za ovo područje, znači to je pod jedan. Pod dva, znači usluga, znači i vlasnika ovoga objekta sa njegovom porodicom i naravno osoblje koje je tu i ukusna hrana koja je na nivou i naravno za ovake, kao što sam ja, uvijek je dobro. U otvorenoj kuhinji na ulazu u restoran dimi se od rane zore. Darko, šta to lepo miriše ovde? Pa evo, vidite kod nas odmah od ranog jutra progres. Radi se otvorena kuhinja, Smederevac. Sad će tu da bude još, polako ćemo da pristavimo neki ajmokac kao toplo predjelo. Ovde je sač već pristaje, znači jagnjeći sač se sprema. Malo kasnije ćemo da vidimo i da otvorimo to, da vidimo i kako to sve izgleda. I naravno roštilj, znači ovo je jedna otvorena kuhinja. Znate kako kažu ljudi, oči jedu, znači svi naši gosti koji dođu tu, znači mogu da budu direktno akteri i da vidi šta im se priprema uvek u datom trenutku. Na ovoj fotografiji vidimo austrougarskog prestolonaslednika Ferdinanda u lovu. Pa to je znači stara slika. Znači prestolonaslednik princ Franz Ferdinand u lovu na području današnje Carske bare. Zato je Carska bara i dobila ime Carska bara, jer je on lovio na ovom delu područja, odnosno na ovom lovištu. Da li i vek kasnije divljač sa okolnih lovišta delom karakteriše i meni vašeg restorana? Tako je. Mi pored našeg tradicionalnog banatskog predjela, odnosno banatske daske, nudimo i lovačko predjelo. Šunku, odnosno pršutu od jelena, od divlje svinje, kobasicu takođe od divljači. Tako da apsolutno posle tog predjela ide i ono glavno jelo koje je već kod nas tradicionalno na meniju, a to je gulaš od divlje svinje i gulaš od crne. I takođe sve ono što prati nas tradicionalno širok asortiman ribe. Riblja čorba, mi smo prepoznatljivi po ribljoj čorbi, tradicionalno već godinama. Uvek na meniju 5-6 vrsti sveže ribe. Uglavnom je to rečna riba od jezerske ribe samo pastrmka. A šta je još kod nas onako veliki specijalitet, to je jagnjetina ispod sača, sad upravo je spremamo, teletina ispod sača, butkice ispod sača i ostale đakonje koje mi spremamo našim gostima. Na prvi pogled nas je privukla unutrašnjost trofeja, dekorisanog u duhu lovačkog restorana. Darko, da li nam možete reći nešto više o kapacitetima restorana? Trofej kao trofej, pričali smo na samom početku, on je kapaciteta, znači terasa nekih 150 mesta na terasi i unutra nekih 80 mesta dole, mala sala velika i gore na galeriji nekih 20 mesta gore na galeriji. Predlažem da nazdravimo aperitivom koji sami proizvodite i probamo ukuse postavljenog banatskog predjela. Tako je, o tome ćemo malo kasnije što se tiče aperitive i ono što mi nudimo i što mi proizvodimo sami. Živeli! Živeli! Svaka soba u vašem etno selu je unikatna i oslikava davna prošla vremena ovog kraja. Tako je. Pa videli ste tamo iznad banatske kuće su sobe koje već su onako u funkciji već duže godina. Tamo imamo šest soba koje imaju autentična imena po mojim ćerkama, znači Dunja, Nina i Vanja, a u desnom krilu su Bakina i Dekina, Nanina i Mladenačka. To je mladenačka soba koju mi obično ustupamo mladencima koji kod nas prave venčanje, odnosno svadbu i tako je u tom stilu i rađena. A ovde ovo je novi deo koji je skoro pušten u rad. Ovo su uglavnom apartmani, 2+1, odnosno 3+1, zasebni kao bungalov kućice. Koliki su vam kapaciteti noćivanja? Sve ukupno imamo negde oko 26 ležaja, odnosno raspoloživog kapaciteta.
Naravno da je u planu da se to još malo proširi, bar još dve ovako slične bungalo kućice i vidite da još uvek ovo nije privedeno baš onako 100% nameni, da još uvek gradilište. Tu još planiramo neke sadržaje, sportske sadržaje, da uvedemo jedan šank, jedan možda mali bazenčić koji će koristiti, znači, isključivo ljudi koji dođu tu na prenoćište, odnosno na vikende, jer kod nas uglavnom, ja to uvek napominjem, uglavnom je, i mi stavljamo akcenat na porodične varijante, tako da uglavnom je to i cilj cele ove priče. Ljubaznog domaćina smo pitali i za cene, kako se to ovde kaže, noćivanja. Kod nas je prenoćište recimo za dvoje, jedna, da kažemo, dvokrevetna soba sa boravišnom taksom i uslugom doručka 3.740 dinara. Recimo, a zasebna ovako jedna bungalov kućica koja može da bude za troje ili četvoro je 5.500 dinara. Dok imamo naravno i apartmani koji su nešto veći, znači onako baš sa kuhinjama, sa kompletnom onako jednom ponudom. Oni su 6.000 dinara, to je sve naravno uključuje i doručak i boravišnu taksu. I sada puštamo ovih dana i veliki apartman koji je onako i naš ponos, on je otprilike nekih 80 kvadrata. Isto takođe rađen, skroz autentično, po našem, kako mi to radimo, isto od prirodnih materijala, ali opet, eto, da prilagodimo nekom savremenom životu. Interesovalo nas je da li su apartmani opremljeni i potrebama savremenog čoveka. Naravno, u svakoj jedinici postoje televizori, Wi-Fi, u principu sve ono što iziskuje današnji savremeni život, sve postoji, naravno. Oduševljeni smeštajem, odmah smo rezervisali apartman za sledeći vikend. Posebno kada smo čuli da je dozvoljen boravak gostiju i sa kućnim ljubimcima. Na samom ulazu u etno selo su sadržaji i za najvažnije goste naših domaćina. Darko, o čemu je ovde reč? Jeste, evo sad ulazimo, znači iz starog dela ulazimo u zvanično etno selo Tiganjica. Na samom ulazu vidimo ovde dečiji kutak, odnosno dečije igralište za naše mališane. Vidite da je sve obezbeđeno i ograđeno. U planu je na proleći i rekonstrukcija ovog dečijeg igrališta i još da se upotpuni neki sadržaj, tako da ja mislim na proleći od naše mališane očekuju još tu neka iznenađenja. A nas starije, koji nikada nećemo odrasti, je privukao objekat na suprotnoj strani. Šta se tamo nalazi? A preko puta ovde vidimo jednu brvnaru koja bi trebalo uskoro da oživi. A šta je plan? Plan je da, kako bi je nazvali, bekrijaška brvnara bude. Znači, tu će se kuvati domaća rakija, domaće vino, služit će se domaća banatska daska, domaća predjela. Znači, bit će onako kao zatvorenog tipa za 10-ak ljudi sa jednom živom vatrom, sa jednim smederevcom. Jedna domaćinska onako, da se upotpuni jedna onako domaćinska priča, pa čak i jednim otovanom, da može malo da se prilegne posle dobrog pića i dobre hrane. Vidim da će se ovde zora dočekivati. Pa, otprilike, zato sam to tako i nazvao, bekrijaška brvnara, odnosno bekrijaška kućica. U nastavku etno sela se nalazi Ljubišin muzej, centralno mesto Tiganjice, u kojem se i danas može doživeti, kroz stalnu postavku, duh banatske kuće jednog salaša. Darko, jesmo mi to na salašu ili etno selu? Potrudit ću se da vam odgovorim na to pitanje. Salaš. Salaš je salaš. Do salaša se dolazi zemljanim putem. Nikako ne sa glavnog puta. Znači, a etno selo, kao etno selo, zašto je nazvano, znači, ljudi kažu salaš, nije ovo salaš. Ovo je etno selo Tiganjica i ovo je na glavnom magistralnom putu. I mi smo ovde stvarno
želeli da pokažemo, da dočaramo kako je to nekada bilo, kako se nekada živelo, kako je nekada to izgledalo i bar za trenutak da vratimo ljude u prošlost. Etno kuća, muzej, je sagrađena od prirodnih materijala. Zidovi su napravljeni od blata, peska, slame i čerpića. Koliko dugo ste sakupljali sve ove predmete koji danas čine muzej? Pa jeste, puno godina se ovo sve skuplja, u stvari svakodnevno. Ljudi donose, mi to otkupljujemo, trudimo se da to sve sačuvamo. To je sve otprilike izloženo, dostupno ljudima. Eto, da im pokažemo kako su nekada izgledala ta oruđa, kako se to nekada sve radilo. Naravno da imamo i deo koji je unutra i da vam predstavimo u stvari unutrašnjost te banatske kuće i staru paorsku peć. Darko, ovaj prostor odiše duhom nekih divnih prošlih vremena koja se ponoviti neće. Upravo tako. Pa evo ovde vidimo jednu staru paorsku peć koja je naravno u funkciji i koja vidite kako je ispatinirala i kao da ima mnogo godina da je iza nje. I ona stvarno je onako i simbol ove isto banatske kuće. A vidite i ovde ono što smo na početku i ispričali, sve je rađeno od prirodnih materijala, autentično, skroz. Vidite i sami zidovi, grede koje su stare više od 100 godina, lusteri, znači kompletna arhitektura. Kako ovde gosti provode vreme? Pa ljudi ovde vole da dođu. Zašto? Pa ovde se vrate za trenutak u prošlost. I onako nekada kod svojih baka i deka kako su provodili vreme, otprilike sada vrate to vreme i provedu ga ovde. Svi se osjećaju jako prijatno i vole da sede ovde, pogotovo zimi kada ova peć onako je nagruvana i kada ona radi i kada greje leđa u taj, kako ga mi zovemo, zapećak. Uz neku lepu rakiju, uz neku lepu tamburicu i naravno ono što je za banatsku kuću autentično, to je taj nedeljni ručak, odnosno nedeljni rinflajš, kako ga mi u Banatu zovemo. Pažnju nam je privukla ova slika na zidu. Ovog brku kao da smo već negde sreli. Da, to je isto jedna ovako autentična slika jednog bace, jednog pravog bace, jednog Banaćanina koji vadi duvan i uvija cigaru i to je ovako, vidite sami, u nekoj ravnici je sigurno. Darko, da li još uvek ima konja koji jure? Ima konja kojih jure i evo nas ovde, kao što smo i rekli, mali konjići za naše mališane gde mogu da vikendom jašu, naravno uz stručno lice, a naravno i ovi veliki koji isto takođe su ujehani konji koji mogu da se koriste za naše i za roditelje, naravno, i za nekoga ko uživa u tome. A naša definicija je volite konje bez ograničenja. Koliko je zahtevna briga o ovim divnim životinjama? Generalno, mi volimo sve životinje i znači tu neke velike ekonomske opravdanosti uopšte nema. Znači jednog konja izdržavati je veoma skupo, ali eto, trudimo se da upotpunimo ovaj sadržaj, a i kako bi izgledalo ovo etno selo bez konja i kako bi uopšte bio Banat bez konja. Za posetioce sklone adrenalinskim avanturama pobrinuo se Darkov brat. Kojim sadržajima se vi bavite? U okviru našeg etno sela, Tiganjice, restorana Trofej, se nalazi jedna zanimljiva stvar. Reč je o kvadovima i o džipovima. To smo
pre jedno 2 godine uvrstili u ponudu za ljude koji vole aktivan odmor. Rute duž rezervata prirode Carska bara, vodič je znači obavezan, par rečenica se kaže o mestu gde se vozi, da naglasi da smo u Vojvodini prvi počeli to da radimo, nalik na naše najlepše planine Zlatibor i Kopaonik. Ali znači da na neki određeni način dočaramo aktivnosti u ravnici. Najmlađe goste će obradovati mini zoo vrt sa predstavnicima domaćeg životinskog sveta, među kojima je i jedan predivan uljes. Otkud on ovde? Evo je tu već dugo godina. Dugo, bilo ih je više, međutim jedino eto je on opstao i baš je otporan na sve ovo moguće vremenske pogode i nepogode, na sneg, kišu, vetar i tako da je on ovako prepoznatljiv simbol takođe ovog našeg kompleksa. Kako se on uklopio sa starosedeocima? Uklopio se super. Inače ženka je i uvek onako za Uskrs imamo neko jaje. Jaje od emu je modro-zelene boje, znači kao da je ofarbano. Tako da uvek nas iznenadi pred Uskrs sa nekim jajetom. Prijatni mirisi koji dopiru iz kuhinje nas ometaju u razgovoru. Da li možemo da vidimo na trenutak šta se sve sprema? Da, naravno. Izvolite. Prizor koji razoružava sve gastronome. Bez komentara. Upravo tako. I miris i ukus. Sve kako treba. Tradicionalno. To je jagnjetina. Da, to je jagnjetina ispod sača sa krompirom, povrćem. Mlada jagnjetina koja se priprema otprilike nekih 3,5 do 4 sata. Procedura, vidite da to ide na laganoj vatri, koja se prvo naravno podloži od uzdole, pa se posle toga, inače u vodi se to sve priprema. I to je takozvani taj sač sa povrćem, krompirom i mesom i preukusan je naravno. I mi ovde, što kažu, mi nismo Ibarska magistrala, mi ne prodajemo pečenje, ali smo po saču onako prepoznatljivi i to je uvek dobro i treba ga probati. Ja verujem da ovo jelo služite u dubokim tanjirima kao čorbu. Pa on se služi u zemljanim posudama, uz neku našu dekoraciju i neku našu celu ovu priču o kojoj smo sve ovo vreme i pričali. Tako da mislim da ni ne mora da se žvaće, samo se guta. Ko može bolje da posvedoči nego zatečeni gosti? Meni je sad omiljeno u poslednje vreme dobro ispala ova jagnjetina ispod sača, to je, mislim da je prava stvar. A divljač? Pa kobasice. Kad biramo, onda su to kobasice od divljači, onako baš malo pikantniji, kako ja volim i dobre su. U etno selu Tiganjica ima raznih sadržaja. Da li dolazite sa porodicom? Jeste, dolazim porodicom, onda se organizuju razne manifestacije, znači, evo sad ćemo uskoro imati, ja se nadam, još nismo organizovali, ali obično da bude tu pred Novu godinu, znači za decu manifestacije, znači onda su tu uskršnji događaji, tako da bude i za decu mnogo, mnogo lepo. Restoran Trofej je poznat i po proizvodnji rakije. Rakija je naš brend, da mi je proizvodimo. Krenuo bi prvo od ove grape, banatske grape. I kaže, pijem u čast pesme banatske, široke kao njena ravnica. Pravljena od posebne vrste grožđa traminca. Tako da, ja mislim da je, mogu slobodno da kažem, jedna od prvih grapa u Vojvodini. Što se tiče ovih rakija ovde koje vidite, to su sve rakije koje su visoko selektirane, znači od stvarno voća
selektiranog, a da krenemo od šljive, koja nekako je sada onako sve više i više uzima maha i sve više i više se troši u našim objektima, što nije slučaj u Banatu. Obično se u Banatu najviše pila dunja, kajsija, kruška i ostalo, šljiva ne toliko. Međutim, kako je krenula ova šljiva, ova naša šljiva, koja je barikirana, znači u hrastovom buretu odležala minimum 5 godina, znači mi je imamo u ponudi kao barikiranu rakiju šljivu od 5 godina, od 7 godina i ovu ovde što vidite u ovom ekskluzivnom pakovanju od 12 godina. Vidite kakva je to i autentična boja, naravno koja je poprimila od hrastovog bureta, a i ima izvrstan ukus i što je najbitnije, što stvarno ono, kada se malo i više popije, ne boli glava. O značaju etno sela Tiganjica za privredu okruženja u kom se nalazi, naš domaćin kaže. Iz ove priče, iz ovog restorana, iz ovog kompleksa egzistira preko 20 ljudi i preko 20 porodica, a i sami znate, pa i mi naravno, i ja i moja porodica. I naravno da napomenem da je to sad već 3. generacija, da su moje ćerke, moje 3 ćerke, konačno kadar. Mi smo svi priučeni do sad bili, one su stvarno kadar, od diplomiranog ekonomista turizma do kuvara moje srednje ćerke koja je šef kuhinje i koja tu gastronomiju drži onako u malom prstu, pa do najmlađe koja ekonomiju zajedno sa mojom suprugom vodi po pitanju svega vezanog za restoran, osoblje i sve ostalo, naravno. Na prostoru etno sela Tiganjica, pre više od pola veka, verovali ili ne, postojali su filmski studiji. Podatak da je film Trojanski konj sa čuvenim Stevom Reevesom i Avom Gardner snimar baš ovde, inicirao je da se uskoro uspomena na to mesto oživi kroz stalnu postavku kulisa i drugih eksponata filmova koji su ovde snimani. Posetioci Tiganjice svoje vreme mogu ispuniti i obilaskom kaštela Ečka u neposrednoj blizini, koji je građen u engleskom stilu u prvoj polovini 19. veka. Ovaj renovirani objekat svojim gostima pruža nezaboravan odmor u autentičnom ambijentu inspirisanom aristokratskom prošlošću. Na otvaranju ovog dvorca 1820. godine, koji je podigla porodica Lazar, svirao je i čuveni Franz Liszt. Svakako za ljubitelje prirode nezaobilazan je i obilazak Carske bare, prirodni rezervat ekosistema meandara Starog Begeja, koji se sužavaju i skraćuju, i bare. Svetsku slavu ovom mestu donelo je prisustvo ptičijeg sveta sa oko 240 vrsta, zbog čega je ovo dobro upisano u listu močvarnih područja od međunarodnog značaja. Darko, na kraju da vam se zahvalimo na gostoprimstvu i da znate da nam je srce puno na rastanku. Pa evo, ja sam se potrudio da budem ovako dobar domaćin i da predstavim naš porodični biznis i ispred moje porodice i da otprilike da predstavim naš posao, naš kompleks, čime se mi to bavimo, s čime raspolažemo i o planovima u budućnosti, naravno. Pa evo i ova cela priča ovako, pošto ja mislim da je uspela onako do detalja, da malo na kraju i začinimo našim orkestrom, odnosno našim koji nas prati već 20 godina. To je stari orkestar Šišoja i koji su sa nama već skoro 2 decenije. Vidimo se uskoro. Pa vidimo se uskoro, ja se nadam sa nekim prvim lepim danima proleća, sa prvom vegetacijom i povratkom ptica, odnosno flore i faune. Mama.